MP رہ چکے ہیں. دیکھیے وقت بل پہ کتنی بڑی بات بول رہے ہیں, کتنی اچھی بات بول رہے ہیں. اسے ہم کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. یہ جو بول رہے ہیں یہ حقیقت بول رہے ہیں. وقت بل اگر پاس ہوگا تو یہی سب ہوگا. ہمارے ماتا جی بھی چھینے جائیں گے, ہماری عیدگاہ بھی چھینے جائیں گے, ہمارے قبرستان بھی چھینے جائیں گے, اور یہ ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے. جب یہ چلے جائیں گے تو پھر مسلم کا وجود کیا رہ جائے گا. یہ کتنی اچھی بات بول رہے ہیں پورو MP صاحب. دیکھیے کتنی اچھی بات بول رہے ہیں. یہ بل پاس ہوتا ہے اور مسلمان اس کے بعد بھی خاموش رہتا ہے تو اس کو ہندوستان میں جینے کا حق نہیں ہے. بتا دینا چاہیے حاکم وقت کو کہ ہم آخری لڑائی تم سے لڑیں گے جمہوری اعتبار سے. جو حضرات بل کو پاس کرا رہے ہیں اس پارٹی سے قطعاً تعلق توڑ دینا چاہیے, اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں میں اعلانیہ کہتا ہوں ان سے حقہ پانی بند کر دیں, ان سے رشتے توڑ دیں. جو آدمی چیف منسٹر 20 سال رہا ہو اور مودی کو دیکھتے ہی اس کے پیروں پہ گرنا پڑتا ہو, جو آدمی وہ آپ کی قیادت کرے گا؟ آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ مودی سے سوال کرے گا؟ وہ تو پیر ڈھونڈ رہا کہ جیسے ہی ملے پیر پر گر پڑوں. یہ جو تحریک پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں چلی ہے ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور یہ ہماری آخری لڑائی ہے. یہ دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان وہاں پہنچ رہا ہے جہاں غازہ کا مسلمان ہے. ہندوستان کا مسلمان وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں مایاوار کا مسلمان ہے. وقف پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو لے کر پلاننگ کی جا رہی ہے. معلوم ہی چلا ہے کہ عید کے بعد وہ بل ٹیبل ہوگا پارلیمنٹ کے اندر, جس کو لے کر کے وقف بورڈ نے پروٹیسٹ شروع کیا. پہلا پروگرام دلی میں کامیاب پروگرام رہا, پٹنہ میں ہوا. تو کیا کہنا چاہیں گے وقف بورڈ کے اس قدم کو, اور کتنا اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ خاص طور سے ان لیڈرز پر جو شامل ہیں سرکار میں ان پر اثر پڑے, چاہے وہ نتیش کمار ہوں چاہے وہ چندر بابو نائیڈو ہوں. دیکھیے ہندوستان میں جتنے بھی ستم ہم پہ ڈھائے گئے یہ سب سے بڑا اٹیک ہے. ابھی تک انڈیویجولی مسجدوں کو انسان بچوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, لیکن یہ جو وقف کا بل آیا ہے آپ کی نہ مساجد بچیں گی, نہ خانقاہیں بچیں گی, نہ درسگاہیں بچیں گی. یعنی آپ اپنے دین کو بھی, اپنی دینی معاملات بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو تحریک پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں چلی ہے ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور یہ ہماری آخری لڑائی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہ رہوں, لیکن اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور مسلمان اس کے بعد بھی خاموش رہتا ہے تو اس کو ہندوستان میں جینے کا حق نہیں ہے. بتا دینا چاہیے حاکم وقت کو کہ ہم آخری لڑائی تم سے لڑیں گے جمہوری اعتبار سے, اور اگر نہیں ہے تو ہم کو الیکشن سے ہٹ جانا چاہیے. ہمارے نام پہ تو الیکشن ہوتا ہے, ہمارے نام پہ ہی پولرائزیشن ہوتا ہے نا. آخری حربہ یہ ہونا چاہیے, دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان وہاں پہنچ رہا ہے جہاں غازہ کا مسلمان ہے. ہندوستان کا مسلمان وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں مایاوار کا مسلمان ہے. ہٹ جائیں بالکل, الیکشن میں حصہ لینا بند کر دیں. اور جو حضرات بل کو پاس کرا رہے ہیں اس پارٹی سے قطعاً تعلق توڑ دینا چاہیے, اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں میں اعلانیہ کہتا ہوں ان سے حقہ پانی بند کر دیں, ان سے رشتے توڑ دیں. اس لیے کہ ان کی MLA MP اور MLC اور چارمینی جو ہے ہماری قوم کی قبرستانوں کو, خانقاہوں کو, مسجدوں کو چھین رہی ہے, اور تم اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا MP MLA بنے ہو تو تم پہ لعنت ہے, تم سے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بالکل واضح الفاظ میں میں اس اوپینین کا آدمی ہوں. تمہیں کتنے دن MLC مل جائیں گے؟ اب بہار کا مثال ہے, اگر نتیش کمار ساتھ نہ دیں, مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے 370 بھی پاس کرایا تھا, انہوں نے NRC بھی پاس کرایا تھا,
انہوں نے ट्रिपल तलाक भी पास कराया था, वो ये भी पास कराएंगे, इसलिए कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर 20 साल रहा हो और मोदी को देखते ही उसके पैरों पे गिरना पड़ता हो जो आदमी, वो आपकी क़यादत करेगा? मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार के साथ हैं कि तुम्हारा कायद, उसकी हैसियत ये है कि मौका नहीं छोड़ता कि मोदी के पैर पे न गिर पड़े, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम क्या समझ रहे हो उसको? अरे हम लोग तो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, और मैंने आज तक किसी लीडर को भी, चीफ मिनिस्टर हो या कोई कद्दावर लीडर हो, उसको प्राइम मिनिस्टर के कदमों पे झुकते और करते नहीं देखा। मौका देखते ही पकड़ लेता पैर। वो कायद है। वो उस आदमी को आप कह सकते हैं कि वो इस काबिल है कि चीफ मिनिस्टर बने? आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो मोदी से सवाल करेगा? वो तो पैर ढूंढ रहा कि जैसे ही मिले पैर पर गिर पड़ूं। अध्यक्ष साहब, बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसी तहरीक चली है, दिल्ली में बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा इस प्रोटेस्ट का, पटना में तो और ज़्यादा अच्छा रहा, दिल्ली से भी बड़ा प्रोग्राम पटना में हुआ, अब तीसरा प्रोग्राम विजयवाड़ा में होने जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से एक गैप था कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, और सवाल आप भी कर रहे थे बार बार कि मुसलमानों के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे जब तक आप अपने संवैधानिक हक का अधिकार करते हुए सड़कों पर नहीं उतरेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है पूरा प्रोटेस्ट? देखिए, ऐसा है कि कल है आंध्र प्रदेश में, हम अभी एहतिजाज और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी वजह से ये बिल रुक सकता है। ये गैर कानूनी बिल है, हमारे हुकूक को छीना जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ये पास कर लेती है तो फिर उस दिन से हमको सोचना होगा। सबसे बड़ा उस वक्त फैसला करना पड़ेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि फिर मुल्क गिर पैमाने पर हमें सड़कों पे आना होगा, किसी और से नहीं कहना होगा, मुसलमानों से कहना होगा, हट जाओ इस इलेक्शन से, तुम चौथे दर्जे के तो वैसे ही सिटीजन हो। 1947 में हम गुनाहगार करार पाए थे, तो वो हैसियत तो हमारी थी नहीं, दूसरे हैसियत की हैसियत थी, हमें कबूल था। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको बना दो। हम सिर्फ इज्जत चाहते थे कि इज्जत के साथ रहें। आज हम किस नंबर पे हैं, छठे पे हैं या सातवें दर्जे के हैं, फिर भी इलेक्शन का शौक है। एक बार लड़ने दो इनको इलेक्शन। देख रहे हैं आप साउथ में क्या हो रहा है। ये जो पूरा हिंदुस्तान जोड़ा गया था तिनके तिनके जोड़ के, आज वो टूटने के कगार में। आप हट जाइए पार्लियामेंट से, हट जाइए असेंबलियों से, और मुसलमान आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन सारी जमातों को एक तय के फैसला करना पड़ेगा। अगर तुम ये बिल पास करते हो, जाहिर है कि कभी बहुत से लोग जो एमपी हैं उनको लालच आएगी, वो बैठे रहेंगे, लेकिन अवाम में ये बात डाल दी जाए कि खबरदार इलेक्शन के वक्त हमारे घर मत आना, हमारे घर चाय पीने मत आना। हम ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी असेंबली नहीं चाहते जहाँ का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर खुलेआम हमको सितम के लिए बोले और हम चुप रहें और कुछ न कर पाए, और पार्लियामेंट में खुलेआम मुस्लिम एमपी को गाली दी जाए और वो एमपी वैसे ही बैठा रहे। तो ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी असेंबली जहाँ आपकी औकात नौकर से बदतर है, एक तजुर्बा तो करिए। ये कोशिश है, अगर ये नहीं रुकता है, और मैं शकील साहब कई बार आपसे भी कह चुका हूँ, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद ये फैसला मुसलमानों को करना पड़ेगा। हट जाओ इनसे, फिर देखो इनका हाल। अभी क्यों जीतते हैं ये? न नौकरियां हैं, न इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, न फैक्ट्रियां चल रही हैं, न यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन तो ये फैसला कहीं ना कहीं आरएसएस की उस सोच की तरफ नहीं होगा कि मुसलमानों को वोटिंग पावर्स, उससे राइट से हटा दिया जाए? अगर कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया होता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आपसे भी कहता हूँ,
तो 36%, 37%, जो 38% जो मुसलमानों ने वोट जिना को नहीं दिया था, 100% देते। हम तो इसीलिए जिना के खिलाफ गए कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे, हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे। क्रिश्चियन जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रहते। ये जो अकालीज हैं ये कब कब बन चुका होता खालिस्तान। ये सब ने मिल के कहा कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस का, अगर आरएसएस की बात मान ली होती नेहरू ने तो ये एक हिंदुस्तान नहीं होता। साउथ इंडिया आ जाता आपके साथ, नॉर्थ ईस्ट आ जाता, पंजाब का सिख आपके साथ आ जाता। ये गधे लोग हैं, इनके दिमागों में गोबर भरे हुए, इनको तारीख ही नहीं पता है। ये मुल्क इसीलिए जुड़ा हुआ है कि हर कौम, हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कोशिश है, और इसके बावजूद फिर आप क्यों हिंदुस्तान में सियासत में हिस्सा लेंगे जब आपकी मस्जिदें आपको महफूज नहीं। आप मस्जिद से निकले तो आपकी तलाशी हो, आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये तो जहन्नुम है ना। भाई हम हट जाते हैं, हमें अपना कारोबार करने दो, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे, तुम अपनी सियासत करो, लड़ो। ये एक वक्त आएगा शकील साहब, और अगर बिल नहीं पास होता है, मैं तो आपके ज़रिए और दुनिया में जाके हाथ जोड़ के कहूँगा कि इस मुल्क में हमारा हिस्सा नहीं है, हम गुलामों की तरह रहते हैं, इसलिए हम वोट भी नहीं देंगे। और गुलवालकर और सरवारकर के ख्वाब को पूरा करके देखो, 5 साल भी अगर ये मुल्क चल जाए तो फिर जो मर्जी हो कर लेना।